buatin alatku aja buat minum. Risma. Iya, Risma. Susah bijak banget. Action itu bukan ini salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahu bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak jemaah Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita, karena sebagai manusia biasa kita pasti memiliki kesalahan dan dosa, dan mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan menjadi wasilah terhapusnya dosa-dosa kita dan terselamatkannya kita di dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada nabi dan rasul setelah beliau, dan mudah-mudahan kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang saya hormati, terima kasih kembali atas kehadirannya dan kepercayaannya kembali untuk saya mengisi tahsin Quran bersama-sama. Kita mempelajari bacaan Al-Quran, yang mana kita masih di surat Al-Fatihah. Kita terus ulang-ulang kembali bacaan Al-Fatihah ini, karena surat Al-Fatihah ini adalah surat yang wajib kita baca di dalam sholat. Apabila kita tidak membaca Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Maka dari itu kita terus memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Mungkin bisa kita ingat kembali di hari Selasa lalu apa-apa yang menjadi koreksi, mudah-mudahan tidak terulang lagi di bacaan Al-Fatihah ini, sehingga bacaan kita ada peningkatan setelah ada program tahsin Quran ini. Ini tujuannya agar kita bisa lebih meningkatkan
kebaikan dalam membaca Al-Fatihah. Mohon izin di sini saya akan mengawalinya terlebih dahulu dan mohon diikuti bersama-sama. Untuk mengawalinya mendapatkan ridho dari Allah, mari kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mohon izin untuk Mas Pandu sudah dibacakan Al-Fatihahnya di bagian mungkin tadi agak dibedakan lagi A-nya. Alhamdulillah ini sudah pas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Agak dia naik di dalam di tenggorokan kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kemudian tadi di Maliki, ki-nya tadi kepanjangan dua. Oh, iya. Maliki ya langsung kiau. Maliki yaum. Maliki yaumiddin. Masih katakan Maliki yaum. Maliki yaumiddin. Ya itu pas. Kemudian di iyyaka
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu aja. Sementara itu ya Pak. Jadi alifnya apa? Ain, kemudian di maliki, kinya, kemudian di iyyaka na'budu. Bukunya tadi gitu aja. Masih Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Insyaallah sudah lumayan Pak Haji bacaannya. Terima kasih. Saya diangkat ya lumayan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Terima kasih Pak, tadi sudah sangat baik. Di an'amta bedakan lagi. Siratal ladzina an'amta. Itu aja. Oleh tadi yang alamin tadi udah ini pas. Jadi ayat yang ini siratal الذين أنعمت عليهم. ya, insyaallah. Bedaan antara alif dan ain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Insyaallah, makasih Pak Tado. Ini alaihim ghairil maghdubi alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Makasih Pak Tado. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillah, makasih Pak Haji. Tadi malik, liknya aja deh, sedikit aja. Tasdid. Agak dicepetin aja. Maliki. Maliki yaumiddin. Ya. Aja Pak Haji. Makasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya. Dan pas sekali ya, Hamdi. Baik sekali. Ya. Bisa dipertahankan Pak ya. Artinya misalnya dipertahankan itu bagus sekali. Tinggal dilatih lagi untuk pernapasan di akhir aja Pak Hamdi ya. Yang ghairil itunya aja. Jadi, mungkin boleh kita ambil jeda agak lama di Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ambil nafas enggak Pak? Ghairil maghdubi 'alaihim
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih Pak. Pertahankan bacaannya, sudah baik sekali untuk bacaannya. Itu Pak ya, jadi beberapa yang bisa kita pelajari di Al-Fatihah ini, ya insya Allah sudah mengalami peningkatan. Ini kita bukan satu murid Pak ya, saya juga masih belajar, saya juga masih banyak perlu dikoreksi untuk bacaan-bacaannya. Kita juga jangan kaget juga kalau misalnya ada imam yang mungkin membaca sepertinya kok salah seperti itu, maka mereka mungkin punya dasar tersendiri seperti itu. Kayak tadi si adik kita tadi Afnan tadi itu bacanya agak cepat ya, mungkin ada yang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim, langsung dia pakai nada cepat ya. Nada itu sudah nomor berapa gitu, tapi yang penting adalah panjang pendek dan makharijul huruf atau pengucapan daripada huruf itu sendiri. Jadi itu adalah hanya perbedaan di situ saja. Tapi yang penting makhraj dan tajwidnya itu yang paling diutamakan. Jadi insya Allah Bapak-Bapak ya yang bisa kita pelajari, juga saya masih belajar juga. Kemudian setelah kita mempelajari Al-Fatihah, ini kita mau mencoba untuk menghafal surat lain. Surat yang ini ya, surat yang boleh juga kalau misalnya untuk menambah bacaan, sehingga nanti kalau kita jadi imam atau menjadi imam di rumah atau di masjid atau kebetulan kita sedang di tempat kerja, kita bisa gunakan surat ini. Mungkin yang agak keren dikit lah ya. Seperti surat kalau kita ya. Mungkin kita biar agak kena gitu, karena untuk meningkatkan kehusyukan. Ya, meningkatkan kehusyukan itu kita ambil surat yang sedang kita hafal. Misalnya kalau kita baca Al-Ha, kemudian wal masri, kalau ayat tadi itu kan biasa kita baca ya, kita sudah hafal. Nah, biasanya itu ya kita biasa aja. Tapi kalau kita membaca surat yang baru kita hafal, kita terapkan di sholat sunnah kita, misalnya mau sholat tahajud nanti malam misalnya kayak kita bawa bacaan itu tahajud, itu tambah ini, kita tambah konsentrasi, kita mau misalnya kita belum hafal surat, misalnya Sabbih isma rabbikal a'la misalnya kan a'la. Nah, kita belum hafal tapi kita lagi hafal. Nah, terus kita mau terapkan di surat di tahajud kita, karena kan kita sebenarnya dianjurkan Pak ya di sholat witir itu rakaat pertamanya Al-A'la, rakaat keduanya Al-Kafirun, rakaat ketiganya itu ada yang 3 trikul itu, ada juga yang diambil umum wafahan. Nah, jadi itu diambil ya. Al-A'la sering dibaca. Rasulullah itu ketika imam sholat Jumat, kemudian sholat Id, kemudian di sholat witir, Rasulullah itu selalu membaca sering ya. Kalau riwayatnya itu entah selalu atau sedikit, tapi ada riwayatnya dia membaca surat Al-A'la.
Sholat Jumat itu dia al-a'la, rakaat pertama, rakaat keduanya al-ghusyiyah, al-ataqain. Nanti kita coba hafalkan Pak ya, al-a'la ini. Jadi mungkin di antara Bapak yang sudah hafal Pak ya, mungkin Pak Haji udah hafal ya ini. Apa ya kita jadi gini Pak ya, mungkin kita 5 ayat dulu kan kita cicil, nanti kita setoran setiap. Jadi Selasa gini ya, kalau apa ya, ya bukan bukan. Kalau ada lagi malas nyapa. Yang penting ya, Kalau kita udah ada kepala dulu ya. Kalau cuma sebaris nggak Ya, setor bisa kita terapin ya. dulu. Al-a'la ya. Ya, kita bareng kayak Al-Fatihah tadi. Al-a'la ini ada 19 ayat Pak. Ada 19 ayat. Dan sering kali dibaca Rasulullah ketika jadi imam. Terutama di sholat Jumat, sholat Id, dan sholat Fikir. Ini Pak ya. Sudah Al-a'la. Sabbihis rabbikal a'la. Kita sama-sama Pak ya. Jadi kita targetnya 5 ayat dulu ya, 5 ayat dulu. Nanti kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Kan ini 19 ya. Ya, 16 ayat. Kita Pak ya. Ya, mohon izin saya mau terlebih dahulu, kita bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فجعله Lima ayat dulu kita kira-kira sudah apa Pak? Yang 5 ayat ini. Kita dari Pak Haji dapat sudah masalah. Insyaallah ya. Kalau dicek Ya dicek dulu. Tapi 5 ayat dulu Pak ya. Oh, 5 ayat. 5 ayat dulu. 5 Pakai itu. Ini sih. Kalau sudah hafal nggak usah baca. Kalau udah hafal nggak usah diikut pakai Al-Quran di kita. Iya, makanya saya kalau dicek. Cek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي أخرج سبح اسم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusha'an ahwa. Yang gusa pakai huruf ta. faja'alahu gusa'an ahwa. Faja'alahu Faja'alahu gusa'an ahwa. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusha'an ahwa. Ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Haji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Sudah apa ya? Sudah apa? Sudah apa ya? Oh, dibaca tadi. Baik. Silakan Pak Haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر وهدى والذي أحيا المرعى فجعله غثاء أحوى. Masih Pak Haji. Ya. Jadi diingat ya Pak Haji ini. Walladzi akhrajal والذي أحرج mar'a. Ya. ulang ya. Ya. Dari walladzi dari yang keempat. والذي قدر فهدى والذي أخرج Mar'a. وجعله غثاء أحوى. Ya, terima kasih Pak Haji. Tadi mau ayat dulu Pak ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
والذي أخرج المرعى وجده ساعا عقبا. Ya. Yang butaan tadi agak berbarokat, Pak. Waja'alahu sa'an harakatnya. وجعله ساعا عقبا. Tidak pas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى Agak cepat ya. Waja'alahu فجعله غثاء أحوى Pas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أحرس المرعى فجعله غثاء أحوى Waja'alahu ini kan فجعله غثاء أحوى Lidahnya di Ya, itu aja Pak. Itu ya Pak ya. Jadi saya juga kadang-kadang yang buta ini sah, tapi dia ternyata ini huruf ta Pak ya. Huruf ta, buta. Alhamdulillah mungkin nanti akhir witir, di witir, pas witirnya ya. Dia disunahkan di witirnya. Di witirnya ya. Kalau dia 3 rakaat, rakaat pertama satu bihis, yang kedua al-kafirun, yang ketiga qul huwallahu ahad. Ya, 3 qul itu boleh, kalau misalnya kebanyakan qul huwallahu ahad atau satu. Ini ya Pak, insyaallah bisa kita pelajari. Mudah-mudahan nanti Selasa depan sudah hafal Pak ya, al-a'la ya. 1 sampai 5. Ini dihafalkan di rumah, di setoran hafalan di hari Selasa. Terima kasih Bapak-bapak untuk mendengarkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.